Zeynep ne želi da kaže pravi odgovor Halilu, govoreći da ona samo voli Alpera i nikoga više, te da se ovo njega ne tiče. Halil ne želi da posustane jer vidi u Zeynepinim očima da krije neku veliku tajnu. Zeynep se iskrada u jednom trenutku i pokuša da ode iz vikendice, ali Halil je sustiže i vraća nazad. Halil uzima Zeynep za ruku, govoreći da to nije ona, a ona uzvraća da jeste, ali on joj tada govori da ga pogleda u oči i kaže da voli Alpera. Zeynep počinje sa ja i tu staje jer ne može da kaže rečenicu do kraja, što daje Halilu veru da je u pravu i da može vratiti Zeynep sebi, samo mora otkriti šta se zapravo desilo. U međuvremenu, Songu zove Alpera govoreći da je Halil odveo Zeynep i niko ne zna gde se nalaze, ali da ona ima čoveka koji to može otkriti, samo ima jedan uslov za to, a to je da Alper ne dodirne Halila. Alper govori da će tako biti, te spušta slušalicu i obraća se svom čoveku pored, govoreći da zna šta će uraditi kada ugleda Halila. Dok Feriha jede sa Hakanom, ona dobija poziv da je njena viza spremna i da može napustiti grad i otići kod svoje sestre. Feriha je srećna i tužna u istom momentu, ali više vidimo tugu na njenom licu, jer sada napokon, kada su emocije na dohvat ruke, ona se brine kako da ostavi Hakana. Ona zove Guče, koja se jako obraduje što čuje ove vesti, ali Feriha želi da ne žure sa ovim. Guče govori da restoran može ostaviti Hakanu i da ona i Jusuf već spremaju sobu za nju da dođe. Gulhan priča sa Erenom o tome kako joj nije jasno zašto je Zeynep pristala na to da se venča sa Alperom, kada su ona i Halil imali otvorene emocije. Eren govori da je Alper drugačiji i nije kao ostali, jer su i Halil i Eren sumnjali na njega. Gulhan nije jasno kako je to moguće, ali Eren govori da nisu svi kao ona. Dolazi noć, a Zeynep još uvijek ne posustaje, iako želi sve da kaže Halil, ali se brine za njegov život. Halil odlazi da pronađe neku hranu i donosi konzerve, a Zeynep ne želi da jede, te uzima jednu i baca. Halil govori da hrana nije ukusna bez nje i prilazi joj, a Zeynep govori da bi trebala da se vrati kući, zato što se Alper zabrinuo za nju. Halil govori da je on jedina osoba koja se brine za nju, a Alper nije takav čovjek. Zeynep shvata da je to istina i da je Alper opasna osoba, ali mora ovo da radi jer voli Halila i brine se za njega. Alper šalje poruku Zeynep da zna gde je, iako njegov plan ne uspeva jer niko nije pronašao Halila. Zeynep prilazi Halilu koji je zaspao, te ga pomazi po glavi i vidi iz njegovog džepa kutiju u kojoj se nalazi verenički prsten. Nju je žao što je situacija ovakva jer jedina osoba koja je u njenom srcu je Halil. Ona uzima ključ kako bi izašla, ali Halil se probudi i zaustavlja je. U tom trenutku se nešto čuje napolju, a Zeynep govori Halilu da ne izlazi, misleći da je to Alper. Halil izlazi napolje, ali se ubrzo vraća jer je to bila samo neka životinja, a Zeynep bude lakše jer je sve u redu. U međuvremenu, Alper dolazi kod Tula i Merve u kuću i lepo im se obraća, govoreći da će uskoro tražiti ruku Tulajine ćerke, jer se njih dvoje vole. Tulaj shvata da je Alper opasna osoba, a Alper pita da li zna gde je. Tulaj govori da ne zna, ali da se nada da će sve biti u redu. Alper kreće napolje i tu sretne Selmu koja ga pita kako je došlo do toga da između njega i Zene postoji ljubav, kada joj sestra nikada nije spomenula njega. Alper govori da njena sestra nije dovoljno otvorena prema njoj, ali Selma govori da zna da ovo nije istina i da Zeynep to nikada ne bi uradila. Alper se sarkastično nasmeje i pogleda Zeynep govoreći da će svi uskoro vidjeti pravu istinu. Sutradan ujutru Zeynep vidi da Halil nije tu. Ona se uplaši i izlazi napolje dozivajući ga, ali tada se Halil pojavljuje sa namirnicama. Njih dvoje sedaju da jedu pored plaže, ali Zeynep govori Halilu da pored sebe ima toliko lepih žena, kao što su Berna i Lejla, i da može da se venča sa jednom od njih. Oni će se zajedno zabavljati na svadbi i bit će lepo, ali Halil tada ustaje i baca sto, govoreći Zeynep sa suzama u očima da mu može bilo šta reći, ali to nikada. Halil se okreće od Zeynep i gleda prema moru, a Zeynep dobija poruku od Alpera da je bolje da mu dođe sada, inače ako se on tu pojavi, zna šta će se desiti, te da se reši Halila. Zeynep u suzama podiže kamen i iznenađuje Halila s leđa. Zeynep u suzama zahvaljuje Bogu što je Halil živ,
ali bez svijesti, te kreće ka Alperu. Zeynep kreće ka šumi, ali u jednom trenutku staje, jer ne može tek tako da napusti Halila. Ona se vraća i stoji iza zida, videvši Halila kako se probudio i sedi na plaži, dok na glas govori da ga je Zeynep napustila. Halil se okreće i ugleda Zeynep koja mu prilazi, pitajući da li je dobro. Halil još uvijek nastavlja da ispituje Zeynep zašto ne želi da mu kaže istinu i koja je njena svrha zašto se vratila. Zeynep mu govori da je sve već rečeno, ali on ugleda ogrlicu koju je poklonio, a Zeynep to još nije skinula. Zeynep tada uzima ogrlicu i pokida je, govoreći Halilu da ga je samo iskoristila kako bi došla do Alpera. Halila počne da boli glava, ali Zeynep želi da se pobrine za njega jer je kriva što se to desilo. Halil počinje da baca stolice i stol, a Zeynep ga zaustavlja i odvodi u vikendicu. Halil postavlja Zeynep samo jedno pitanje, a to je kada je sve ovo počelo. Zeynep smišlja šta da kaže jer ne može da laže Halila dok ga gleda u oči, ali tada ponavlja da je on samo bio korak bliže Alperu i da je razlog zašto nije htjela da mu bude radnica taj što je željela da mu bude žena. Halil govori Zeynep da je dosta i da izađe napolje, govoreći joj s Bogom. Halil odlazi u drugu prostoriju, a Zeynep plače, govoreći u sebi da ne može da ode dok ne vidi da je dobro. Prelazimo na situaciju između Ferihe i Hakana. Hakan dolazi da popravi česmu za vodu, a Ferihina baka mu prilazi, pitajući da li je čuo novosti da je Feriha dobila vizu i putuje kod svoje sestre. Hakan se rastuži, a Feriha se tada pojavljuje, te on pita da li je to istina. Feriha tužnim pogledom gleda u Hakana, govoreći da jeste i da večeras treba da krene. On joj poželi srećan put i tužan odlazi kući, jer je svesna da će ga Feriha zauvek ostaviti, ali ona plače jer ne može tek tako lako da ostavi Hakana. Feriha se već spremila i kreće ka gradu, dok priča sa Guče na telefon. Međutim, Hakan je sustiže govoreći da nije mogao ostati u ćošku kao odbačen muškarac i da odlučio da pokuša još jednom. Ferihi se vidi sjaj u očima, ali tada joj Guče govori na telefon da će postati tetka. Kakvu će odluku Feriha donijeti? Alper dobije informaciju od Songulinog čovjeka gdje se nalazi Halil, te odmah kreće na lice mesta kako bi se osvetio Halilu za sve što je uzeo od njega, a najviše zbog Zeynep. Alper se pojavljuje na licu mesta i ima preciznu metu ka Halilu, ali to sprečava Zeynep, govoreći mu da to ne radi, jer Halil ništa ne zna. Ona ga je uverila da voli Alpera i da je sa Halilom gotovo, ali tada se on pojavljuje, pitajući šta se ovdje dešava. U ovom trenutku dolazi do sukoba između dva dugogodišnja prijatelja i Halil obara Alpera na pesak. Zeynep pokušava da ih razdvoje, ali joj ne uspeva, jer je Halil uperio oružje u Alpera, govoreći da više nisu prijatelji. Zeynep staje ispred Halila i govori da bi to uradio, prvo mora preći preko nje. Šta će Halil uraditi? I da li će Zeynep priznati istinu?